Շնորհք եւ խաղաղություն ցեզի, Աստծո մերորմեն ու Dère Jésus Christos, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite à commencer ce culte par la lecture d'un psaume, le psaume 85, que je lirai en arménien, puis ensuite en français. Bidi eskësing մեր բաշտամունքը գարտալով 85-րդ սաղմոսը, ով դեր տուն հավնեցարք ու երգրիտ Հակոբը կերուտենե տուն դարձուցիր, կու ժողովուրդիդ անօրենությունը ներեցիր, անոնց բոլոր մեղքերը ձազգվեցիր, հրացուցիր կու բոլոր սրդմությունդ, ետ դարձար կու սաստիկ պարգուտենետ, մեզ դարձուր, ով մեր պրգությանը աստվածը, և կու պարգությունըդ, որ մեր վրա է թատրեցուր, միտե հավիդյան բիդի պարգանաս մեզի, կու պարգությունըդ ասք է մինչև ասք բիդի երգնցնես, միտե ետ բիդի չտարնաս ու մեզ գենտանացնես, որբեսի կո ժողովուրդըդ կեզմով ուրախ լա, ծուցուր մեզի ով դեր, կու ողորմությունըդ և կու պրգությունըդ մեզի դուր, բիդի լսեմ ինչ որ գխոսի դեր աստված, վասնզի խաղաղությամբ բիդի խոսի իր ժողովուրդին ու իր սուրպերուն, որ սրդով իրեն գտարնան, արտարև իր պրգությունը մոդ է իր մևաղցողներուն, որբեսի մեր երկրի մեջ պարքը պնագի, ողորմությունը ու ճշմարտությունը իրարու բադայեցան, արտարությունը ու խաղաղությունը իրար համբուրեցին, ճշմարտությունը երկրեն բիդի պուսնի ու արտարությունը երկինքեն վար բիդի նայի, դերը պարություն բիդի դա ու մեր երկիրը իր բդուղը, արտարությունը անոր արջևեն բիդի երտա ու կնացքները ջամփու բիդի տնե. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel, tu as ramené les captifs de Jacob, tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur, tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, la fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Երկնավոր այս սրտանց քեզի պարգուտանք այս օրվան համար եւ այս պաշտամունքին համար, պարգուտանք, որ մեզ գրգին հավաքեցիր, որբեսի քեզ պաշտենք։ Եվ գխնդրենք ով դեր, որ օրհնես այս պաշտամունքը, օրհնես մեր ամեն մեկս, որոս ներկա գտնվինք, ինչպես նաեւ անոնք, որոնք գհետևին հերու են։ Գխնդրենք ով դեր տուն բարավորվիս մեր մեջ։ Քեզի պարգուտանք քու հրաշալի սիրույթ համար, պարգուտանք ով դեր, որ քեզի գրնանք վստահիլ ամեն բանի մեջ եւ ամեն բանի համար, ինչ որ ալլան մեր բարակաները։ Անորամար ով դեր, գխնդրենք, որ դու մասնավորապես հիշես մեզ, ինչպես նաեւ հիշես մեր բոլոր ժողովուրդը, մեր հայրենիքը, ինչպես նաեւ ով դեր հիշե մեր բոլոր ընտանիքները, մեր հիվանդները, գխնդրենք ով դեր, որ բոլորին օգնական լաս։ Կխնդրենք նաև ով դեր, որ օրհնես ամբողջ եկեղեցիները եւ քու բոլոր ժողովուրդը ամբողջ աշխարհի մեջ, շնորհը ով դեր, որ այս դժվար օրերուն
քու եկեղեցիդ կարենա արթուն լալ եւ վգայել քու պարկիտ համար Jésus Christosi anunov. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce temps de culte que tu nous accordes maintenant. Te remercions de nous avoir rassemblés, même si c'est d'une façon un peu particulière. Nous savons que tu es là au milieu de nous et nous te remercions pour ta présence. Te prions, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs à cette présence et d'ouvrir aussi nos bouches pour te louer, pour t'adorer, pour te rendre un culte, car tu en es digne. Te prions aussi, Seigneur, d'ouvrir nos oreilles à ta parole, afin que nous puissions entendre ce que tu veux nous dire ce matin. Veuille diriger, conduire ce temps de culte. Merci d'être avec tous ceux qui n'ont pu être présents, avec nos malades en particulier. Merci d'être aussi avec tous ceux qui souffrent dans ce monde. Nous te prions pour que tu fasses grâce en ces temps difficiles à ce monde qui a besoin de toi. Et nous te prions afin que tu bénisses ton Église, qu'elle soit une lumière en ce temps qui nous prépare à Noël, que ton Église puisse briller de ta lumière dans le monde, partout, en Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer notre culte par des cantiques de louange et d'adoration. Սիրելիներ, ողջունում եմ բոլորիս։ Շատ ուրախ եմ, որ նորից ունեցանք այդ հնարավորությունը հավաքվելու Տիրոջ տան մեջ։ Ես մի բան եմ զգում այս օրերի մեջ, որ Աստված պահում է իրեններին, ու շատ լավ գիտի ով ինչ կարիք ունի, կարիքի համեմատ օրհնում է։ Մենք երբեք մենակ չենք այդ դժվարությունների մեջ։ Դրա համար ուզում եմ, որ շնորհակալ սրտով գանք Տիրոջ առաջ ու սկսենք փառաբանել։ Merci de me reconnaissant, merci, au Seigneur trois façons, merci, car il a donné Jésus-Christ son Fils, merci, de me reconnaissant, merci, au Seigneur trois façons, merci, car il a donné Jésus-Christ. Bien avant les premiers pas
rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Je vous invite à poursuivre notre culte par la lecture de la parole de Dieu. Bidi Sharunagenk, Merbashtamunk, Asuzochosk Gartalov. Nous lirons un premier texte dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40, les 11 premiers versets. Yesaya Markareutiun, Karasunerort Kelur, Arachina Maren Minchevdas Megerort Hamarner Biligartank. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair verra que la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit « Crie,
Et il répond, « Que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Et nous lirons un second texte dans l'évangile de Marc, au premier chapitre, les 8 premiers versets. Եբիդիգարտանք նաև Մարգոսի ավետարան 8-րդ գլուխ, առաջին համարեն մինչև 8-րդ համարները բիդիգարտանք. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans les prophètes, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Une voix crie dans le désert. Dans le désert spirituel de notre monde, une voix crie encore et toujours. C'est la voix de Dieu, voix que l'Église se doit de faire résonner sans cesse dans ce monde. C'est la voix du Dieu créateur, de ce Dieu qui s'est fait homme pour venir nous sauver et que nous allons à nouveau célébrer dans quelques instants, dans quelques jours à Noël. En ce deuxième dimanche de l'Avent, les messages à connotation assez pessimiste inondent tous nos médias. Ce Noël ne sera pas comme les autres. Nous ne pourrons pas fêter Noël comme ceux d'avant. Pourquoi de tels messages? Parce que pour beaucoup, malheureusement, ce n'est que ça, Noël. De grands rassemblements familiaux, de grands repas, des cadeaux, la fête. Certes, tout ceci est bien, mais n'est-ce que ça, Noël? N'y aurait-il plus de Noël ou un Noël au rabais parce que les circonstances nous empêcheraient de faire la fête? C'est, il me semble, ce que la majorité de nos concitoyens pensent. Et si c'était l'occasion de redécouvrir ce qu'est vraiment Noël? Et si ces circonstances nous permettraient, et permettraient à beaucoup, de découvrir ou de redécouvrir ce qu'est réellement Noël, c'est-à-dire entendre
cette voix qui crie dans le désert, entendre la voix de Dieu. C'est ce que je vous invite à faire ce matin. Que dit-elle, cette voix? Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Que tout vallon soit relevé, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Rendre droit, relever, rabaisser, tel est le premier message que la voix de Dieu proclame. C'est le message que Dieu adressait à son peuple afin de le faire revenir vers lui, alors qu'il s'était terriblement éloigné de lui. Message qui est repris par Jean-Baptiste et qui s'adresse aussi à nous ce matin. C'est un véritable plaidoyer qui nous invite à une remise en question, à de la compassion envers les faibles et aussi à renoncer à toute forme d'orgueil. Le Seigneur nous invite ici à rendre droit nos sentiers tordus, nos pensées tordues, nos paroles tordues, à rendre droite nos actions, nos affaires, notre cœur devant Dieu, à confesser nos fautes, à les abandonner, à marcher selon les enseignements de sa parole, à vivre dans l'obéissance. Le Seigneur nous invite aussi à relever ceux qui sont abaissés, à relever le faible, à avoir de l'amour, de la compassion pour ceux qui souffrent, que ce soit pour les malades, que ce soit pour les sans-abri, ici et ailleurs, que ce soit pour tous ceux qui sont méprisés dans ce monde, tous ceux qui sont laissés sur le bord de la route, que ce soit aussi ceux qui ont tout perdu, comme tant de familles arméniennes en Artsakh, comme les chrétiens en danger dans tant de pays du Moyen-Orient. Relever le faible, c'est prier, encourager, aimer, aider aussi par nos dons. C'est aujourd'hui le dimanche de la journée de la règle d'or de l'Action chrétienne en Orient. Une mission en faveur des chrétiens d'Orient qui sont près de disparaître. C'est cette mission qui a aidé notre peuple au moment du génocide en 1915. C'est cette mission aussi qui a aidé et accompagné pendant de nombreuses années nos églises en France. C'est cette mission que nous sommes invités à soutenir aujourd'hui par nos dons. Le Seigneur nous invite aussi à rabaisser. Rabaisser ce qui est élevé. Quelque part, c'est renoncer à toute forme d'orgueil, renoncer à écraser les autres, renoncer à s'élever de soi-même au détriment des autres. Et c'est reconnaître quelque part que si on est élevé, si on a une bonne position, si nous vivons bien, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, dans ce pays où nous sommes, si nous vivons bien, bien mieux que tant d'autres, ce n'est pas nos mérites, mais c'est une simple grâce de Dieu que nous devons apprécier et pour laquelle nous devons lui rendre grâce. Renoncer à l'orgueil, c'est s'engager aussi à l'humilité, à l'image de celui qui est venu naître à Noël. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Philippiens concernant Jésus, lui qui de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et reconnu comme un simple homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Voilà ce que dit la voix, le premier message. Second message de cette voix qui crie dans le désert, elle peut nous étonner. Elle paraît tellement négative. Tous les êtres de chair sont de l'herbe. Dans le désert spirituel de notre monde,
La voix de Dieu proclame une vérité que nous avons du mal à admettre et que nos contemporains ont tant de mal à admettre, à savoir que nous sommes tous des mortels, même les croyants. Oui, nous sommes tous mortels. Et non seulement nous, mais le monde aussi dans lequel nous vivons est un monde qui est aussi atteint par la même limite. C'est l'apôtre Pierre qui le rappelle dans une de ses épîtres, en parlant du jour du Seigneur qui viendra un jour comme un voleur. Il dira, ce jour-là, les cieux disparaîtront, les éléments embrasés se dissoudront, c'est-à-dire que la terre, elle aussi, prendra fin un jour. Cette parole est une façon pour Dieu de nous rappeler notre nature humaine et par là même la cause de la mort, à savoir le péché. Ce qui nous rappelle que c'est par notre propre volonté que nous sommes devenus mortels et non pas par la volonté de Dieu. Ce qui nous amène à accepter avec humilité la fragilité de notre vie et savoir l'apprécier à sa juste valeur. Nous devons en apprécier, il me semble, chaque instant que Dieu nous donne de vivre comme un cadeau de Dieu. Que chaque instant, chaque jour, nous puissions rendre grâce à Dieu pour la vie et tous les biens qu'il nous donne, pour tout ce que nous pouvons vivre ici. Et puis la voix continue, un troisième message. Voici le Seigneur Dieu, il vient. Le troisième mouvement de ce texte du prophète Ésaïe nous invite à la joie. À avoir la joie d'un Dieu qui vient comme un berger, un Dieu qui expie toutes les fautes et un Dieu qui rassemble toutes ses brebis pour les conduire. La voix de Dieu annonce ici une bonne nouvelle à entendre et à faire entendre. La voix de Dieu annonce aussi le salut, une ère nouvelle, une ère de l'éternité. Elle annonce la victoire sur la mort. Dieu révèle au prophète son plan qu'il avait déjà prévu et qu'il avait déjà bien ficelé des siècles avant la naissance de Jésus. Et c'est ce que Jean-Baptiste annonce en référence au texte d'Ésaïe. Mais Jean-Baptiste a fait cet aveu aussi qui, lui, était seulement celui qui annonçait celui qui allait venir. C'est pourquoi Jean-Baptiste reconnaît que son baptême, reconnaît que la repentance, reconnaît que la confession de nos péchés n'est pas suffisante en elle-même s'il n'y a pas de pardon en face, s'il n'y a pas d'expiation de péché en face. Elle n'est que confession, que demande de pardon, mais en attente d'une réponse. Et cette réponse, c'est celui qui allait venir après lui, qui l'a donné. C'est Jésus. C'est lui qui a donné sa vie pour nous, et nous allons nous en souvenir tout à l'heure en prenant la scène. Et c'est lui qui a permis et qui fait en sorte finalement que ce pardon nous est acquis, nous est donné à tous. Mais ces paroles d'Ésaïe nous rappellent également que celui qui est venu reviendra aussi un jour autrement, dans sa gloire. C'est pourquoi, dira l'apôtre Pierre en écrivant une lettre aux chrétiens, c'est pourquoi, mes amis, dit-il, dans cette attente, faites des efforts pour qu'il vous trouve dans la paix, nette et irréprochable. Une voix crie dans le désert de notre monde qui vit dans la peur, dans l'angoisse, dans le trouble. Sachant que les crises font partie de l'expérience humaine, les crises font partie aussi de l'histoire de ce monde. Il y en a eu dans le passé, il y en a aujourd'hui, il y en aura peut-être encore demain, nul ne le sait. Et ces crises-là, elles peuvent détruire comme elles peuvent construire.
Elles peuvent détruire comme elles peuvent ouvrir vers de nouveaux horizons. Grâce, certes, à la résilience humaine, à cette capacité que l'on a de rebondir, mais aussi et surtout, je pense, grâce à l'Esprit Saint, qui est toujours là pour nous faire rebondir au travers de toutes les épreuves que nous pouvons vivre les uns et les autres. Alors, en ce deuxième dimanche de l'Avent, d'un Noël qui ne sera pas comme les autres, recevons cette parole qui crie dans le désert, parole de Dieu. Parole de Dieu qui nous dit ce matin et qui nous invite à rendre droit ce qui est tordu, à relever ce qui est faible, à renoncer à l'orgueil, à apprécier la vie comme un cadeau de Dieu, à recevoir le pardon et le salut de Dieu et à être prêt pour son retour. Alors, si nous vivons cela, ce sera aussi un beau Noël, même s'il sera différent des autres. Et peut-être sera-t-il plus beau que les autres. C'est mon vœu et ma prière. Amen. Bidigartank Margosi Avedaran, Arachin Kolur, Arachin Amaren, Minchev Uterot, Amarnere. Աստուծո որդին Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին սկիզբը, ինչպես մարգարեներուն մեջ գրված է, ահա ես իմ տեսփանս գխրգեմ կու երեսիտ արջևեն, որ կու ջամպատ պատրաստ է արջևդ։ Անաբադին մեջ գանչողին ցայնը դերոջ ջամպան պատրաստեցեք, անոր շավիղները շտկեցեք։ Հովանես անաբադին մեջ կմգրդեր եւ ապաշխարության մգրդություն կկարոզեր մեղքերու թողության համար։ Բոլոր Հրեաստանի երգիրը ու Երուսաղեմացիները գերտային անոր։ Ամենքը կմգրդվեին անգե օրտանան կեդին մեջ մեղքերնին խոստովանելով։ Հովանես հակերեշ ուղդիմազ և իր մեջքը գաշի կոդի ու իր գերագուրը մարախ ու վայրենի մեղ էր։ Ան գկարոզեր ու գսեր, իմ երևես ինձ մեզ զորավորը ուկա, ես արժանի չեմ ձրելու և անոր գոշիքներուն գաբերը արցագելու։ Ես ցես չրով մգրդեցի, բայց անիգա ցես Սուրբ Օքիով բիդի մգրդե։ Դերոջը ջամպան պատրաստեցեք, գրգին կպատրաստվենք ծնունդ դոնելու եւ ամեն դեր կլսենք թե այս ծնունդը ուրիշ եւ անցյալ ծնունդներուն պես պիտի չլա։ Հոս հիվանդության պատճառավ Հայաստան դժվար բարականերու պատճառավ կարելի է որ ծնունդը դարբեր լա այս դարին։ Սակայն ինչու համար այդպես կմտածենք։ Այդպես կմտածենք, որովհետև վարժվեցանք Սուրբ ծնունդը դոնելու եւ Սուրբ ծնունդը դոնելով ավելի դեր դալ ջաշերու, հավաքույտերուն, նվերներուն, կան թե իր փուն և խորունգ նշանակության։ Այդպես վարժվեցանք, ինչպես աշխարհը վարժվեցավ։ Ու երբ այսինքն կարելի չէ հավաքվել, կարելի չէ մեծ ջաշեր ունել, կարելի չէ նվերներ ունենալ, կարծես թե ծնունդ չկա, որովհետև կմտածենք թե այս է ծնունդը։ Սակայն Աստվածաշունչը գիշեցնե մեզի և մեզ գորտորե, որ ծնունդը դարբեր նշանակություն ունի։ Եվ դարբեր ցևով պատրաստվելու ենք ծնունդը դոնելու, որ քանիմը շաբաթը դոբի դոնենք։ Ինչպես
Դերոջը ջամփան պատրաստեցեք, անոր շավիղները շտկեցեք։ Հովանես Մգրդիչը Եսայա մարգարեին այս խոսքերը մեր առջև գտնի այսօր։ Գանչված ենք ծնունդը դոնելով, պատրաստվելու դոնելու, աբաշխարելով, մեր ջամփաները շտկելով, մեր մեղքերը խոստովանելով։ Ինչպես այն ժամանակ շատեր գերտային մենք այնպես պատրաստվելու ենք ծնունդը դոնելու, որովհետեւ ծնունդը իրական ծնունդ մըլա։ Նաև Հովանես Մգրդիչ հոս գշեշտե թե Հիսուս ոչ միայն մեր մեղքերու կավություն պիտի գադարե, հապա նաև Հիսուս մեզ Սուրբ Օգիով պիտի մգրդե։ Մեղքերու կավության հետ մեկտեղ Հիսուս Սուրբ Օգիով կմգրդե հավատացյալին, ով որ իրեն կհավատա։ Ահա Հիսուսի շնորհքները։ Հիսուսը ասավ, եթե մեկը զիս սիրե, իմ խոսքս պիտի բահե, ու իմ հայրս զանիգա պիտի սիրե, եւ անոր պիտի կանք, ու անորքով օթևան պիտի անենք։ Ահա Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ծնունդին հետևանքները, սուրբ ծնունդին նշանակությունը, փրկություն, մեղքերու կավություն, թողություն եւ Սուրբ Օգին ներկայությունը մեր մեջ, եթե հավատանք։ Ուստի պատրաստվենք Սուրբ ծնունդը դոնելու, ինչ որ ալլան բարակաները, դոնենք Սուրբ ծնունդ այս ծևով, որովհետեւ Սուրբ ծնունդը օրհնություն մըլա մեզի, ինչ որ ալլան ներկա եւ կալու բարակաները, դեր օրհնե իր խոսքը, ամեն։ Ձեզ գորավիրեմ լրության մեջ մնալ, աղոթքով եւ աղոթել, թե աղոթել այս աշխարհին համար, որ կպատրաստվի ծնունդը դոնելու, թե աղոթենք մեր հայրենիքին համար եւ մեր ամեն մեկուն համար։ Je vous invite à un temps de recueillement, de silence et de prière, et que nous puissions prier pour ce monde qui est complètement troublé, perdu, qui pense qu'il ne va pas pouvoir fêter Noël parce que pour lui, Noël, c'est une fête. Que nous prions pour qu'il puisse découvrir qui est celui qui est venu à Noël et quelle est la véritable signification de Noël, qu'il puisse aussi entendre cette voix et fêter un Noël réellement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom, ma confiance est en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi, par sa grâce il me remplit, car Dieu a tant
afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh oui, qu'il ait la vie éternelle. Je vous invite à vous lever pour prier. Votre Kiganin Karot Kiamash. Seigneur notre Dieu, notre Père, te remercions pour ta parole. Te remercions pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde qui font en sorte que tu viens et que tu reviens sans cesse vers nous, comme tu es sans cesse revenu vers ton peuple, afin qu'il revienne vers toi. Seigneur, en ce temps de l'Avent où nous nous préparons à fêter ta naissance, je te prie afin que tu nous aides à chacun d'entre nous à entendre ta voix, à nous soumettre à ta voix, à marcher sur ton chemin à toi. Je te prie afin que tu nous aides non seulement à entendre ta voix, mais aussi à la faire entendre autour de nous, dans ce monde. Afin que tous ceux qui se désolent aujourd'hui de ce qu'ils ne pourront fêter Noël comme ils l'auraient souhaité, puissent réellement découvrir ce qu'est Noël. Et à avoir eux aussi accès à ce beau salut que tu nous as apporté, à cette éternité que tu nous offres par le pardon de nos péchés. Bénis cette parole dans nos cœurs et aide-nous à la mettre en pratique. Conduis aussi maintenant les instants de partage que nous allons avoir, qui vont nous rappeler le sacrifice que tu as fait pour nous. Accorde-nous de le prendre avec reconnaissance, avec joie. Kezi parkudank ku choskitamash yev parkudank vortun misht sirov vormutunov ketutunov gemodenas mezme vorbesimen kal misht kezi kank kezi veratarnan kete ratzazenk yev gechantsen kovder vor shenor barkeves mezi vor lesenk ais tsaine vor Yesaya markaren Savi jorovurtin yev gese mezi aisosh vormenkal sorving veratarnal sorving menkal khostovanil abashkharel shetkel merpolor jampanera badraselov ku subzenunt donelu yev shonorevosh vagayen kais Paris lura amender manavant Aisorere sur martik shvaradzen husaadazen vorove bilchugernam donel zenunte inspes sovolutununein of der garoten vos aritella polorin vordesnen vorkitnam vorjanchnamte inche just marit zenunte kuparkitamash. Amen. Avant de prendre la scène ensemble, nous allons lire un texte dans la première aux Corinthiens, au chapitre 11, à partir du verset 23. Que